student, welcome to our MR education classes को प्ले आज जानिबा प्लस 2 सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम रे आसीथिबा मानव विभाग रो क्वेश्चन एंड आंसर सेट ए ग्रुप ए प्रथम क्वेश्चन मानवीय भूगोल होछि मानवीय समाज और पृथ्वी पृष्ठ मध्य रे थिबा संश्लेषणात्मक संपर्क अध्ययन यह किए कहिथिले रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सांप्रतिक पृथ्वी निम्नमुक्त देशगुड़िक मध्य केउंटी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बांग्लादेश रे सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पिग्मी मानकर मुख्य वृत्ति कौन पिग्मी मानकर मुख्य वृत्ति होछि शिकार करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नमुक्त केउ समुद्र पथटी उत्तर अमेरिका और एशिया को संयोग करथिबा क्षुद्रतम जलपथ अटे। उत्तर प्रशांत महासागरीय पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर निम्नमुक्त केउं अंचल रे विशेष भाव रे विक्षिप्त जनबसति देखा जाती केउं अंचल रे चीन और तिब्बत अंचल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नमुक्त मध्य केउं परिस्थिति रे जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होता है उच्च जन्महार और निम्न मृत्युहार। राइट आंसर उच्च जन्महार और निम्न मृत्युहार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत निम्नमुक्त सहर गुड़िक मध्य केउंठी सर्वपुरातन वाराणसी सर्वपुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत निम्नमुक्त केउं स्थानटी पेट्रोकेमिकल शिल्पर चक्र नाभी केउंटी। राइट आंसर हम मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नमुक्त केउंटी भारतर एक सीमांत सड़क अटे केउंटी देखिए राइट आंसर हम मनाली लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नमुक्त केउं खनि अंचल अन्य तीनोटी सबुठार भिन्न खनिज उत्पादित होता है केउंटी होता है यह दैतारी ऑप्शन नंबर II। क्वेश्चन नंबर 2 देख पिले दुईटी मैप आसला से मध्यरु गोटे आसला पृथ्वी मानचित्र तारका जहाँकि संख्या द्वारा चिन्हट करबा स्थान चिन्हट करबाटा चिन्हट करी प्रत्येक रीड पाई उत्तर खाता सठिक संख्या सह नाम लेखा यानी कि सठिक चिन्ह देकर सेन जेन जगार जाना थिला से जगार सेटा से तो नाम लिखिबाटा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी रे थिला प्रदत्त ओडिशा मानचित्र थिला भारत मानचित्र निम्नमुक्त प्रत्येक को सूचित कर यह मानचित्र तुम खाता सह जोड़ जेनटा कि जोटा थिला सेटा गोटे मैप थिला से मैपटा को आमे से परीक्षा खाता रे जोड़ी के देथिलो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी रे थिला 2 into 5 मार्क 10 मार्क क्वेश्चन थिला सेरो थिला नूतन निश्चयवाद कौन
ବାହାର ତା ନୂତନ ନିଶ୍ଚୟବାଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଜନ୍ମ ହାର କ'ଣ? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମହାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ମାନେ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ମିଶ୍ରିତ କୃଷି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହର। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହର ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଟା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ବୃତ୍ତାକାର ଜନବସତି। ବୃତ୍ତାକାର ଜନବସତି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜନବସତି ବୃତ୍ତ ଆକୃତି ଗୋଲାକାର ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଜନବସତି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ତୃତୀୟକ ବୃତ୍ତି। ତୃତୀୟକ ବୃତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ମାର୍କର ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା 4 ମାର୍କ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କାହିଁକି ଅଧିକ ସୁନାବ୍ୟ ଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା? ଦେଖ ପିଲେ କାଲି ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଲେକ୍ଟିଭ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ୍ୟାରୋ ଗେଜ୍ ରେଲପଥ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଲପଥ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭଲ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଜନବସତି ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ବିଶ୍ଳେଷିତ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରୁପ ସି ଯେଉଁଟାକି 80 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖ 80 ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଟିପ୍ପଣୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କ'ଣ? ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଲା ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ। ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦୁଇଟି ଆସିଥିଲା ପାନାମା କେନାଲ ଓ ସୁଏଜ କେନାଲ। ପାନାମା କେନାଲ ସୁଏଜ କେନାଲ। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ହିଥ୍ରୋ ବିମାନ ବନ୍ଦର। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା GIS and GPS ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ସ୍ଥିତି ନିରୂପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ? ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକା ଯେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଇଛି ସେଟା ବୁଝାଅ କହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ଦିଗରେ ଆସିଥିଲା ଅରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର କ'ଣ? ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଖରିଫ ଓ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଳ ବିଭାଜିକା ପରିଚାଳନା ଓ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅମଳ କ'ଣ? ଏଟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ସବୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କର ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସବୁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ ସପୋର୍ଟରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ'ଣ ଅର୍ ଡାକ ଓ ତାର ସେବା କ'ଣ?
ठीक अच्छे। ग्रुप डी देख पिला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जोटा आम देलु सेटा आसी पृथ्वी मुख्य अंतर्देशीय जलपथ संक्षिप्त वर्णना करो एटा डिस्कशन करथिलु। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला उत्तर अमेरिका सड़क परिवहन व्यवस्था वर्णना करो। भल से आसथिला क्वेश्चन पूरा कठिन भी नथिला ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जहाज चाष संबंध एक प्रबंध लेख और थिला भारत लौह इस्पात शिल्प स्थानिक विवरणी आलोचना करो। क्वेश्चनटा बहुत भल थिला 100% गारंटी देइतिलु आमे क्वेश्चनटा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा जनसंख्या आंचलिक वितरण आलोचना करो। एटा भी क्लास करथिलु डिस्कशन करथिलु और रे देथिला ओडिशा रे विभिन्न प्रकार अरण्य एक भौगोलिक टिप्पणी प्रदान करो। ओडिशा रे विभिन्न प्रकार अरण्य काଣା काଣା अच्छे कौ अरण्य अच्छे और भौगोलिक विवरण प्रदान करो बोलिकर क्वेश्चन आसथिला। थैंक यू स्टूडेंट वीडियो भल लागुथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।